लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम अंधेरों से घिर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम किधर जाएं। ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे हम चूज़ करें। एंड इट सीम्स वेरी ब्लर, कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करें, कैसे इन मुश्किलात से निकलें। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ ट्रस्ट ऑन अल्लाह। यस। अस्सलाम वालेकुम डियर एवरीवन। आज हम तवक्कुल के बारे में बात करेंगे। मीन्स अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा। अब हम जानेंगे कि कुरान हमें अल्लाह पर यकीन के बारे में क्या बताता है। अब हम इस आयत को पढ़ते हैं, विच इज़ वन ऑफ द वर्स ऑफ सूर आल इमरान। तो अल्लाह ताला हमसे सूर आल इमरान में क्या कह रहा है? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, श्योरली अल्लाह लव्स दोज हु प्लेस देयर ट्रस्ट इन हिम। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो लोग उस पर यकीन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम एक और कुरान की आयत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अब ये सूरह अत-तलाक़ की आयत नंबर 3 है। Allah will provide for him from where he does not expect, and whoever relies upon Allah, then he is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish his purpose. Allah has already set for everything a decreed extent. तो अल्लाह ताला हमें सूरह अत-तलाक़ में क्या कहता है कि जो अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि जहाँ से उसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, जहाँ से उसे गुमान भी नहीं है। किन्हें देता है? जो अल्लाह पर यकीन करते हैं। एंड ही इज़ सफिशेंट फॉर हिम, और सिर्फ अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह विल अकम्प्लिश हिज पर्पस, अल्लाह ताला उसके पर्पस को पूरा करेगा, जो कि अल्लाह पर यकीन करके कोई भी जायज़ पर्पस को करने के लिए अपना स्टेप आगे बढ़ाएगा। ठीक है, सो हमें चाहिए कि हम अपनी कोशिशें करते रहें, अपने अटेम्प्ट्स करते रहें, लेकिन अपना पूरा ट्रस्ट जो है वो अल्लाह पर मेंटेन करें। अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है, और जो अल्लाह का हुक्म है चीज़ें तब हो जाती हैं। ठीक है, सो कभी कभी हमें लगता है हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, वी आर कंटिन्यूसली प्रेइंग बट नथिंग हैपन्स, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है या हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है, तो वो चीज़ अपने वक्त पर हो जाती है। ठीक है, सो हमें चाहिए कि हम कोशिश करते रहें और अल्लाह पर अपना पूरा यकीन रखें और पूरा इत्मीनान रखें कि अब जो भी होगा अल्लाह ताला हमारे लिए वही करेगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वर्स समझते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्सेस ऑफ आल इमरान। इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। Then when you have taken a decision, put your trust in Allah. Certainly Allah loves those who put their trust in him. Now this is also वन ऑफ द वर्सेस ऑफ सूर आल इमरान। इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जब तुमने कोई डिसीजन ले लिया है, मीन्स पहले तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि विच वे शुड आई चूज़, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार जब आप फैसला कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा यकीन रखना चाहिए कि अब जो भी होगा Allah will manage onwards. Certainly Allah loves those who put their trust in him. अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान में क्या बता रहा है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, सो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके ऊपर पूरा पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड तवक्कुल। ओके, अब हम एक और आयत जानेंगे। अब हम एक और वर्स देखेंगे जिसमें अल्लाह ताला हमें तवक्कुल के बारे में, मीन्स अल्लाह पर यकीन करने के रेफरेंस में क्या बता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनीन, एंड इन अल्लाह लेट द बिलीवर्स पुट देयर ट्रस्ट। अब अल्लाह ताला हमें सूरह इब्राहिम में क्या बता रहा है कि बिलीवर्स को, यानी मुसलमानों को, जो लोग ईमान लेकर आए, उन्हें अल्लाह पर भरोसा करने दो। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करना इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ फर्म फेथ इन अल्लाह। ठीक है, और हमारे ईमान
کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو ہم ایمان لے کر آئیں. دیٹ از ناٹ اونلی ریسائڈنگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں فالو کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیٹ کو لے کے، اپنی ڈیسٹنی کو لے کے، اپنے سارے معاملات کو لے کے، ایون اپنی فیملی کے سارے میٹرز پر ہم صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اوکے، سو ناؤ اب ہم ایک اور آیت جانیں گے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا and put thy trust in Allah and enough is Allah as a disposer of affairs. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم اپنا اطمینان، اپنا بھروسہ اللہ پر کرو، مینس تم اللہ پر یقین کرو. اینڈ انف از اللہ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے سارے معاملات کو حل کرنے میں، ٹھیک ہے، تمہارے سارے میٹرز کو ڈسپوز آف کرنے میں. جو بھی چیزیں بہت ان مینیجڈ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے کچھ ایسے افیئرز ہیں، کچھ ایسے میٹرز ہیں جو کہ لگتا ہے انسالویبل ہیں، یا پھر کبھی آپ بہت الجھ جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ چیز کیسی ہوگی، کون کرے گا اسے. دین یو مسٹ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو، اور وہ اکیلا ہی، وہ واحد ہی کافی ہے تمہارے سارے معاملے سلجھانے کے لیے. سو اب یہاں پر یہ آیت کتنی زیادہ سیرین ہے، کتنی پیسفل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، میں کافی ہوں تمہارے سارے معاملات حل کرنے کے لیے. تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی کے آگے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو پرے اللہ، یو جسٹ نیڈ ٹو آسک اللہ. آپ کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. اوکے، سو اب ہم ایک اور آیت جانیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief. جو کہ سورہ علم نشرہ کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہر ہارڈشپ یعنی ہر پریشانی کے بعد کیا ہے، آسانی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ از پرووائڈنگ اس کمفرٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں کمفرٹ کر رہا ہے جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے بعد ضرور آسانی آئے گی. اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ علم نشرہ میں، قرآن میں ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. Verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief. And the scholars say کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں 2 آسانیاں دیتا ہے، یا ایک پریشانی کے بعد ہمیں بہت سارا ریلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سو کبھی بھی پرابلمس آئیں، ہارڈشپس آئیں، ہمیں پورے اپنے فرم فیتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ریزیلینس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور بالکل بھی ہمت نہیں آنی چاہیے. اور ہمیں اس چیز پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اس پرابلم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آسانی پرووائڈ کرے گا، ہمیں ضرور کمفرٹ یا ایز پرووائڈ کرے گا. کیوں؟ یہ سوچ کر کیونکہ اللہ نے ہم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم نے جانا کہ اللہ ہمیں قرآن میں حکم دیتا ہے اللہ پر یقین کرنے کا، اور اللہ پر جو یقین ہے اور توکل ہے وہ ایک بلیور کا بہت ہی پاورفل انسٹرومنٹ ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ.